guys, welcome to my vlog. Nagpagawas din Miss Iti karon guys. Na tan-awa ninyo guys. Na tan-awa si Papa to guys. So silaw kayo guys. Silaw na si Papa to sige banban dayon. Ganto sa tasa itlogan. Nato yes. Guys. Napitulay diri guys. Na guys. Adto sa ta dito guys. Kita sa nakong nawong nga pangit. Tanawa guys. Na guys. Wow, damo kayo guys. Tanaw mo guys. Apasano. Kay George siguro na guys. Na tanawa hala guys. Oh my god. Tanawa. Dira pa guys. Na guys. Na dira nila kita pangtaguan guys. Oh na. Oh my god guys. Damo kayo kay George. Kay George siguro na or amua. Na sa kilid guys. Oh. Damo kayo. Na tanawa. Wala guys. Tanawa yun na guys. Na guys. Wala siya oh. Na. Bitapok sa kilid dito ay. Guys, tanawa na guys. Damo gid mi itlog ani. Na kay George siguro ni guys. Oh. Na is damo kay guys. Oh my god. Naa pa diri oh. Na tanawa na guys. Amua guro na guys. Sapil na. Guys, nagawas abis nila ganina guys. Tapos dira din sila ng itlog. Hala. My god. Na guys, naawa na pa dito. Na pa dira. So, maura day guys. Bye-bye. Comment and share.